नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु आज गोटे खुशीर दिन आज गोटे शुभर दिन आउ ये शुभर दिन खुशीर दिन रे आमे आसीचु जेनटा कि तांकर पुराना नाटक गोटे थिला पूजा हजिगला अधा बाटरे आउ से नाटक रो जेनटा कि पूर्वतन मैनेजर आज्ञा मिनिकेतन सुनारी से आज्ञा गोटे आउ नूतन भाव में आज गोटे बैठक डाक नूतन भाव में गोटे नुआ कलाकार को नहीं गोटे नाटकटा बैठक रखीचन आ से बैठक रे आम सम्मुखर अछन गुरु आज्ञा आ से गुरु आज्ञाकर तांकर परिचय टे जानमा आउ से आज्ञा वर्तमान ये बही रे केतटा खंड एक्टर अछन आउ माने केन कहानी के निकर लिखिछन आउ केते दर्शक के भल लागबा से विषय किछि आमे जानमा आउ तांकर परिचय टे जानमा तो आज्ञा हमर जेन गुरु आज्ञा तो तांकर बहुत जगह रे पुराण देछन ए वर्ष तो तथापि भी तांके टिक जान आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा सर्वप्रथमे यही बरगाँ माटी जो माटी मुझे आज ठिया होइछे से गाँव समस्त माटी माँ देवादेवी गुरुजन वयोज्येष्ठ समस्त मोर प्रणाम तारपरे आज मोर उपस्थित यूट्यूबर भाई माने जेते आमर कार्यक्रम रे सबु बेले सहयोग रखिछन से मंगल कामना करुछे आउ सेमानंकर जेमिति ये तांकर प्रचार प्रसार आगरे चलीचन तांकर शुभमय हो जीवन जीविका तत्सहित माँ बागदेवी जार बिना आश्रारे गोटे लेखा के आगे नहीं पारे से माँ सरस्वती पाखे मु चिर नमस्य आउ से माँ करुणा आज हूँ मुझे कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट आज नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसचे आउ से माँ के मुझे कोटि कोटि दंडवत कर बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लगला। अच्छा आज जेन आमर बरगाँ रे माँ गड़ियाणी नाट्यकला अनुष्ठान बरगाँ रे आपन जेन बही दीचन तो केते खुशी लागुचे आपन बहुत खुशी लागुचे माँ गड़ियाणी सांस्कृतिक अनुष्ठान जेनटा कि आगरे से माने भी गोटे कला संस्कृति के नहीं करी चले आइछन आ नुआ पार्टी नहीं से गोटे नुआ पार्टी हला परे कान हसी कि केते भरोसा थिसी भरोसा नहीं भी थे आ गोटे पुराना पार्टी जथा से किसी भी गोटे अभिज्ञता आगरू अच्छे आउ समस्त सहित जोगाजोग निश्चय रखि कलाकार मान सहित तांके तालमेल देकिना चलुचन तो मुई भावुचे जे निश्चय से माँ का कृपारू आम आगे अग्रगति कर पार्मा आउ कथाटा है आम जितकी परिश्रम करमा निश्चय नाटटा से उन्नति हेबा सेटा है निजर उपरे कर्म कले फल निश्चय ईश्वर देवे से काम कामना कर बही लिखिछन ताको नाटे कहना हाँ बहीर ना है मोते आउ तुम्हें भूल बुझना पितार आखिरे लुह झरणा तो अनेक आम नाट्रे माँ के गुरुत्व दि जाइसी आउ माँ गोटे जन्मदात्री स्नेहमयी एमती विभिन्न प्रकार माँ सबु बेले उच्च स्थान रे माँ के बसा देचे ठीक से परि पिता भी कम नुहे जार रजबीर्य सृष्टि जात आउ गोटे माटी अच्छी किंतु मंजी बिना वृक्षटा भी संभव नहीं से तो से आज पिता उपरे मुझे गुरुत्व देखना लिखीचे जे गोटे माँ छेउंड हो गले पिता केमती तार भाई भौणी सबू साथसी आ माँ भलिया से पिला के निजर कोले काखे करी बड़ करसी सेने पितार भी बहुत भूमिका अच्छे तो से जिनिस को दृष्टि रखी नाटक रखाई। बहुत धन्यवाद आज्ञा आउ गोटे कथा आमर केता माने लेडीज सेक्टर आ केतरा जेंट्स सेक्टर अच्छे हाँ लेडीज एक्टर एठारे तो सखी 4 जन अच्छा तापरे हिरोइन गोटे रानी गोटे अच्छा आज्ञा आउ माने जेंट्स एक्टर हमारा तो टोटाल 13टा एक्टर होते से भितर जदि 6 कटिगला 6 कटिगला बोले 7 जन रहे कॉमेडी केतरा देछन कॉमेडी ने 2टा रखाई तो कॉमेडी रखाई गोटे भारत और पाकिस्तान हिसाब से 2टा ना रखाई दुई बंधु एटा 2 बंधु 2 जनकर सब बेले केते बेले नहीं पटवा आ तांकर जे वाइफ है श्रीलंका तो एमती निकिन आम कॉमेडी ताके आके रखीचु आउ 2 जन थे नेगेटिव तार प्रकृति गोटे हाँ कहले आ गोटे नहीं कहूबा तो ये तो मुई जानीचे ये गाँव में कॉमेडी जे नाटक आगे सब चली कॉमेडी उपरे बहुत ना रखी जाइए प्रशंसा अच्छे ताकि आखि आगे रखिकिना आम भी टिके आगे नेबा लगी चेष्टा कर। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लगा गुरु आज्ञा आपनकर
ଯେନ୍ ମାନେ କିଛି ପୁରାଣର ବିଷୟରେ କହିଲେ କେତେଟା ଆକ୍ଟରକେ ନେଇକରି କହିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବହି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ ତ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ କହିଲେ ଆମର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଗୀତ ପଦେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନ ଲାଗି ହଁ ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା। ତ ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଯିବ। ତ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଆଜି ନାଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଯାଉ ବୋଲଛେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଲେ ତ ଆମେ ମାଙ୍କର ଚାଲିଛୁ ସେ ତ ଆଗେ ସବୁବେଲେ ତ ଏଇନେ ମୁଇଁ କମେଡ଼ି ଗୀତ ଟିକେ ରଖିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟିକେ ରଖିବି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କହୁଛେ ସଖୀ ଗୀତଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ए राजनंदिनी ए राजनंदिनी तुमर चेहरा देखी रसिया पिला देवे मोहनी ए नुआ सजनी तमे बुढ़ी बुढ़ी पायन पिउछ नहीं हुए जानी तुमे तो राजकुमारी दिशुछ बड़े सुंदरी तुमे तो राजकुमारी दिशुछ बड़े सुंदरी तुमे फुलकी गाली मोहली काली प्रेम दीवानी ए राजनंदिनी तुमर चेहरा देखी रसिया पिला देवे मोहनी तुमर चेहरा देखी रसिया पिला देवे मोहनी तापरे आ गोटे गीत रखबी आया कॉमेडी उपरे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ आमे ए सहरे बगुलिया टोका आमे नाई देऊ कहा के रे धोका आमे ए सहरे बगुलिया टोका आमे नाई देऊ कहा के रे धोका ଯେଉଁ ଦିନ ଜାଣିଯିବି କାମଟା ଆମର ପକ୍କା ସାରେ ଆମେ ମାରିଦେବୁ ଚଉକା ଛକାରେ ଛକା ମାରିଦେବୁ ଚଉକା ଛକା ଆମେ ଏ ସହରେ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ଆମେ ନାଇ ଦେଉ କାହାକେ ରେ ଧୋକା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହିଟା ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ହଉ ବୋଲିକରି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମା ବାଗଦେବୀ ପାଖରେ हाँ निश्चय आज्ञा से तार बिना तो किसी तार माने अग्रगति मनीष केवे नहीं पारे जहाँ किसी ऐसी दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिके टाणिले टेणिके जाई सब किसी तार इशारे चलीचे आ मरिबा बंचिबा भी सब तार हाथ में केतेबेले प्राण भी केतेबेले उड़ी जीवा बंची थिला पर्यंत आम स्नेह प्रेम मोह ममतारे बांधी होइथिबा एटा आम से ईश्वर पाखरे आ समस्ते मंगल रे थांतु शुभे सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामय ये जेन कहानी अच्छे गोटे कथा अच्छे समस्ते सुखरे थांतु मंगल थांतु यह मु कामना करुछि बहुत धन्यवाद आज्ञा खुशी और दर्शक बंधु आमर सम्मुखर अछन जेन आज्ञा कि नाटक चले आसते माने 2-3 वर्ष धरी आगु जेनटा पूजा हजिगला अधा बाटर से नाटकटाके चले आसी आ से आज्ञा बर्तमान आम सम्मुखर अछन आ केन कारण लगे से नाट के छाड़ी दिगो नुआ नाट के आरंभ करवा के जाऊन आ नुआ गुरुंकर बही आणले से विषय किसी जानमा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपनकर परिचय देन सर मोर ना होचे मिनकेतन सोनारी आज्ञा पहला 2 वर्ष भी मुई नाट चले थिली आज्ञा। से नाट रो ना होचे पूजा हजि गला अधा बाटरे आज्ञा सेना रोलर मने याडे से याडे हला परे आज्ञा मुई सुधांशु गुरु पुराण नि करी आज्ञा नुआ पुराण नि करी नुआ एक्टर सब करी करे चलो छे नुआ नाट आज्ञा आज्ञा आगे भी मोर थनेसा मेलोडी बेले सब जानसन आज्ञा सर सेनो मोर बही थिला पूजा हजि गला अधा बाटरे आगे आज्ञा हिरोइन सब एडे से आडे पले गला परे मुई नुआ बही रो स्टार्ट करछे ओहो नुआ बही नहीं करे नुआ अनुष्ठान गठन करुछन आज्ञा आज्ञा तो आमर एबे ने केतरा एक्टर खन अछन केन केन नुआ एक्टर आनिछन आपन एटा छत्तीसगढ़ कलाहांडी आज्ञा आ साइड रो हम नुआपड़ार भी अछन अछन आज्ञा आ बहीटा आपन तो सुनले बही ना आज्ञा हाँ तो इनर केतरा एक्टर खन अछि बोले एक्टर 13टा अछन आज्ञा आज्ञा हाँ तो बहुत अनेक गुड़ार कलाकार मन अछन नहीं कि आज्ञा आज्ञा एने आनिछन हाय सर तो जा हो आपनकर जेन बही के आगे दर्शक बंधु मान भल पाइबा देथिले हाँ ई बही के भी आ भल पाइबा दियन बोली मोर आशा विश्वास अछि आज्ञा हमर विषय आशा विश्वास सर आगे जाना भल पाइबा के दर्शक दोथिला आज्ञा। ई वर्ष ई नुआ नाट के भी एहंती भल पाइबा के ध्यान और आगे बढ़ान बोली मोर आशा आज्ञा। मोर दशमन के अनुरोध और मोर यूट्यूब चैनल माँ ठाकुराणी और महेंद्र गुरु यूट्यूब चैनल MG वीडियो मु कलाकार सबको डाकी करी ताकर मोर आगे टी बढ़ान बोली मोर आशा विश्वास आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागबा निश्चय बढ़बा आज्ञा दर्शक बंधु आउ जड़े कलाकार आज्ञा अछन जेनटा कि आमर बरगाँ
सिनापाली नाटकर अनुष्ठान रे काम करबे माँ गड़ियाणी सांस्कृतिक नाट्य अनुष्ठान रे आ से आज्ञाटा आम सम्मुखें बसा होइछन देखन आमर गोटे सुंदर गेटअप रे अछन आ से आज्ञा एक दुर्दांत खलनायक आम जेनता देखबाक पाउछु तांकर वेशभूषा सेंता अच्छे। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा नमस्कार। आपनकर परिचय टी दिन सर। मोर ना पूर्णचंद नायक, आज्ञा ग्राम मुंगिया, आज्ञा सर, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा। आपण इन केन भूमिका अभिनय करबे? आज्ञा ई नाट्य कला थी आमर राजा आज्ञा डाकिछथि खलनायक रोल करबा पई। आज्ञा आज्ञा तो मोय हाँ आज्ञा करी छमे। केन नाटक मंदी करछन आज्ञा? एती तो रुमाल, भैंस मुड़ी, तमर गंडा बाहली आज्ञा और अनेक सारा एता करी छ। आज्ञा आज्ञा तो बहुत खुशी लागला आज्ञा। गोटे डायलॉग गोटे ही जो सुंदर डायलॉग हमर दर्शक बंधु मान लगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणं संस्थिता नमो नमो तस्यै नमो नमः। जय मां काल भैरवी। ये धर्म सेनापति बिलु प्रधान छोट राय नतमस्तक करुचे मालो। भलोरी भलोरी माँ मो जीवनटा को अतिबाहित कर देछु मालो। आज दीर्घ 20 वर्ष हो गला हे कांचीपुर राज्य रे मो जड़ी सेनापति बिलु प्रधान नय 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 बहुत सुंदर लागला बहुत धन्यवाद। आमर जेन सुधांशु गुरु आज्ञाकर बही रे केबे अभिनय करथिले केन भड़ा माने दिनक छनक भी नहीं एटा सर, प्रथम कर करबे? इटा प्रथम थर मुई करू छ। आज्ञा आज्ञा है आ तांकर बही नाट देखिछन केबे? देखी से सर, लेकिन मुई रोल तो नहीं करा। ए प्रथम थर पई मुई एटा रोल करू छ। आज्ञा आज्ञा आपण जेन छत्तीसगढ़ रु आछन हमर नवापड़ा डिस्ट्रिक्ट तो केते खुशी लागछ आपण? बहुत खुशी लागू छ आज्ञा। आ मुई तो एंता वर्षे आमर जिन एग्रीमेंट सी से एग्रीमेंट के आमे 1 वर्ष लागे आमे सत रही करी से अनुष्ठान के आमे सत करी चलाबार कथा। धोखा बीच ने दाबाटा नहीं से आज्ञा। भल नहीं से गुरुर भी बदनाम आमर बदनाम तो नाट्य कला जिन मैनेजर आज्ञा मन को सेमन कर भी बदनाम तार लगी जिनती आमे हाँ बोलीछू हेती गोटे वर्ष आमर निहाती दरकार। आज्ञा आज्ञा तो बहुत सुंदर आज्ञा 26-27 रे धूम मचाबे। हाँ आज्ञा आज्ञा सर निहाती आज्ञा बहुत खुशी लागला बहुत सुंदर वार्ता टिके हमर दर्शक बंधु मन के देले से दिले आपन अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार आज्ञा। हो दर्शक बंधु आउ जणा कलाकार आज्ञा अछन आ से कलाकार आज्ञा केन भूमिका रे अभिनय करबे तो आमे किछि नै जानबा तांकर परिचय ठारू आमे तांकर मुहरु आका सुनमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। आपन परिचय? मोर ना होचे त्रिनाथ चंडी, मोर ग्राम होचे सिरलीगुड़ा, टेमरा पंचायत कोकसरा ब्लॉक। बहुत धन्यवाद आज्ञा एते बाटरु आछन बहुत दूर आछन आपन केन भूमिका रे अभिनय करबा लागै छन इने के? आज हम कॉमेडियन भूमिका अभिनय करबा के आछे। केबे करिछन? हाँ आज्ञा। केन जगह करछन आपन? आज्ञा मुई अनेक पार्ट ने कोचे जे कि छत्तीसगढ़ तिदिलपड़ा आज्ञा हमर कोकसरा ब्लॉक रे गोटे नया नाटक बनितला सेति भी करिछे। आज्ञा आज्ञा अरे आप हमर जमुना भाल सेने भी करछन सेने भी करिछे आज्ञा। आ एबे वर्तमान हमर माँ गड़ियाणी सांस्कृतिक अनुष्ठान बरगा नाटक रे करबे? हाँ आज्ञा। आज्ञा आज्ञा केते खुशी लागुचे? बहुत खुशी लागुचे आज्ञा। तो गोटे डायलॉग खिजो हम दर्शक बंधु हसाबाटा। ठीक होचे आज्ञा। आज्ञा तो एटा थिला आज्ञा तिदिलपड़ा नाट रो डायलॉग आज्ञा आज्ञा जिन सामने कि मुई लॉलीपॉप धरि कर बाहर ली। आज्ञा आहा रे केते मिठा ई लॉलीपॉपटा। हाँ आज्ञा मिठा जिनिस भितर टिके समाले मधुर लागुचे घिची देले केंता केंता लागुचे आर समाले भल लागुचे आर घिची देले केंता केंता लागुचे हेले आज्ञा ए लॉलीपॉप जिनिसटा निजे भी ट्राई करबे केते मिठा सरीगला कथा आज्ञा। आज्ञा बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद। आओ तार छड़ा गीत गुती अछि कि नै आज्ञा? आज्ञा अच्छे आज्ञा। आज्ञा एटा कोकसरा नाट रो खा गुरु सुदांत शेखर कर। आज्ञा आज्ञा नमस्कार आज्ञा। तो मो आंब बाली रे निजर मुकली रे चुचुमी ओठ करिबी नाली रे ओ चुचुमी ओठ करिबी नाली रे। आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा आपण माने हसाबाटा केनता दर्शक थिले केनता हसासन से विषय किछ दीपक कोन? आज्ञा बेसी दर्शक थिले तो बेसी खुशी लागसी और हंसाबा की आज्ञा आ बहुत इंटरेस्ट लागसी रोल करबा के भी। आज्ञा आज्ञा तेणु करी कम दर्शक थिले भी आमके हमर रोल तो निश्चित भाव निभाबा के पड़बा का। आज्ञा तेणु करी जनता थिले भी आज्ञा आमके से कामटा करबा के आपण पड़बा। हसन केन? आज्ञा मुई भी निजे हंसी
ହେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମ୍ ନା କାଁ ହସି ସବୁବେଳେ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁକରି ନିଜକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରବାକେ ପଡ଼୍ସି ଆର୍ ଦର୍ଶକକେ ଟିକେ ହସାବାକେ ପଡ଼୍ସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛେ ବୋଲିକରି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକରି ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବରଗାଁ ସିନାପାଲି ନାଟକରେ କାମ କରବା ଲାଗି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆସି ସାରିଛନ୍ କିନ୍ତୁ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟ କରବା ଲାଗି କେତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଏତେ ବାଟକେ ଆସିଛନ୍ ନାଟର করবার লাগি সে বিষয়ে কিছু জানমা নমস্কার আজ্ঞা আজ্ঞা নমস্কার আজ্ঞা আপনার পরিচয় মোর পরিচয় হচ্ছে মোর না হচ্ছে ঈশ্বর প্রসাদ মাঝি আজ্ঞা গ্রাম গৌড়ছেঁডিয়া ব্লক জুনাগড় জেলা কলাহান্ডি বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা বহুত খুশি লাগলা আচ্ছা আপন এই জায়গাকে আসছেন আপন অভিনয় করবার লাগিছেন আজ্ঞা নিহাতি আজ্ঞা আজ্ঞা কেন ভূমিকার অভিনয় করবে হিরো ভূমিকার অভিনয় করবার লাগিছে আজ্ঞা 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 তো কেতে খুশি লাগুছে আজ্ঞা আমার কলাহান্ডি ছাড়ি করে নূয়াপড়া আসছেন বহুত খুশি লাগুছে আজ্ঞা নূয়া লোক সেন মিশবাকে মিলুছে নূয়া চেহারা মন দেখবার লাগি মিলুছে বহুত খুশি লাগুছে পরিবেশ বহুত বঢ়িয়া ম্যানেজর আজ্ঞা বহুত বঢ়িয়া তো আপন আগে কেন অভিনয় করছিলে হ্যাঁ আজ্ঞা মু গৌড়ছেঁডিয়া পার্টি করଥିଲି আর তার আগে কেন কেন জানে তার আগে গুরুঙ্কর বহিরে বি করিছে কামঠଣାରେ আজ্ঞা আজ্ঞা ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିରେ ଏନ୍ତା ଥରେ ବାଧେ ଯାଇଛେ ଆଉ କାମଠଣାରେ ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଥିଲେ କି କିଛି ଗୋଟେ ନାଇଁ ଓପନିଂ କଲୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବହିରେ ଏକା କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ନିଜେ ଗୁରୁ ବହୁତ ଶିଖେଇଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିଯିବେ ଗୁରୁଙ୍କ ହଁ ବହିରେ ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କ ବହିରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଗୀତ ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଲେଖା ଏକା ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରାଙ୍କର ଲେଖା ଏକା ଗାଇବି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଛୁପି ଛୁପି କା ରଙ୍ଗ ଫଗୁଣ ଲାଗିଲେ ଅଙ୍ଗରେ ଛୁପି ଛୁପି କା ରଙ୍ଗ ଫଗୁଣ ଲାଗିଲେ ଅଙ୍ଗରେ ଫଗୁଣ ଦୋଲି ଝୁଲିବ ବୋଲି ବର ଅହଳେ ଯାଇଛି ଖେଲି ଫଗୁଣ ଦୋଲି ଝୁଲିବ ବୋଲି ବର ଅହଳେ ଯାଇଛି ଖେଲି ଛୁପି ଛୁପି ଯାଏ ଗଛ ଡାଲେ 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 ଲାଗିଲେ ଅଙ୍ଗରେ ଛୁପି ଛୁପି କା ରଙ୍ଗ ଫଗୁଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କେନ୍ ନାଟକର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କର ଲେଖା ଏକା କୌଣସି ନାଟରେ ତ ନେଇ ଗାଇଲାର ଗୋଡ଼ଛେ ନାଟରେ ଗାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ ଆପଣ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ବୋଲିକରି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆଉ ସେଇ କଳାକାର ଆଜ୍ଞାକେ ଆମେ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କର୍ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ଉର୍ମାଲର ଆଜ୍ଞା। ଥାନା ଦେବକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ଗରିଆବନ୍ଦ ବିରାସନ ମାନପୁର ଆହୁରି ତହସିଲ ବି ଗରିଆବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଓଡ଼ିଆ ନାଟ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ଆସିଛନ୍ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ହିରୋ ରୋଲ୍ କରିବା ଲାଗି ଆସିଛେ ମୋତେ ଇନ ଦୁଇଟା ହିରୋ ଅଛି ବୋଲେ କିନ୍ ହିରୋ ଦେବେ ଯେ କହି ନାଇଁ ପାରେ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଏ ମାନେ ସେ ରୁଲ୍ରଟା ଟିକେ ନେଇ ହେବାର ଥାଉ ହଏ, କେନ୍ଟା ହଏ। କେନ୍ ହିରୋ ନେବେ ଯେ ହଏ ହଏ ତ ଆପଣ ଆଗକେ କରିଛନ୍ ହଁ କରିଛେ ମୁଇଁ ନିଜର ଉର୍ମାଲରେ ଏକା କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁରେ ଏକା ହିରୋ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ତ ଆମର ଯେନ୍କି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହିରେ କେବେ ଅଭିନୟ କରବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆସିଛେ ମୁଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମବାର ଯେ ମୁଇଁ ବାହାରକେ ଏଇଟା ବାହାରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତାନୁ ମୁଇଁ କିନବାଡ଼ ବି ବାହାରକେ ନେଇ ବାହାରିଥି ସେଟା ଗାଁ ନାଟରେ ଏକା ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ୍ଟେ ହେଇଯିବ ହେଲା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ପାଖକେ ସେ ହିରୋଇନ୍ ମନା କରିଥିସି ତାର ପରେ ତାକେ ଯେନ୍ତା ତେନ୍ତା କରିବି ତାକେ ଆପସେଟ୍ କରସି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହିରୋ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହିରୋଇନ୍କେ ମନାବାଟା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ନିଜେ ଲେଖିଛେ ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିଲା ଏଇଟା ଇତି କହି ଦଉଛେ নীলি আখি নীল নয়না নীলি আখি নীল নয়না প্রেমাঙ্গনী প্রিয়তমা প্রেমাঙ্গনী প্রিয়তমা রূপতর আজি বহু বেশ সাজি রূপতর আজি বহু বেশ সাজি ମୋ ହୃଦୟର ତୁ ମନ ମୟନା নীলি আখি নীল নয়না নীলি আখি নীল নয়না প্রেমাঙ্গনী প্রিয়তমা প্রেমাঙ্গনী প্রিয়তমা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଏନେ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ନାଟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲିକିରି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏନେ ଆସିଛନ୍ ଯେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ଆପଣ ଏନେ କଳାକେ ଦେখান ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାରେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ମା ଗଡ଼ିଆଣୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବରଗାଁ ସିନାପାଲିରେ କାମ করবে ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଏକା କାମ କରୁଛନ୍ କି ପହେଲା କାମ করবে ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୋର ନାଁ ହେଲା ମୋହନ ମହାନନ୍ଦ ଆଉ ମୋର ଗାଁ କିରକିଟା ବ୍ଲକ ଖଡ଼ିଆଲ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ এই অনুষ্ঠানকে আসিকରି ଆପଣ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ করবে କେନ୍ତା? হয় ସାର୍ ଏ ଭୂମିକା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପହଲା କରି ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଇଁ ରାଜା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବି ସାର୍। ଆଗରୁ କରିଥିଲେ କେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରିଛେ ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ସେ ଭିତରୁ ଆମର ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଇଁ କାପସି ସିନାପାଲିରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କାପସି ସିନାପାଲିରେ ଅଭିନୟ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଗରୁ ଆମର ବାଦିରେ କରିଛେ କଲିଆକୁଣ୍ଡଲରେ କରିଛେ ତାର ପରେ ସର୍ଦାପୁର ନାଟ ବି ଓପନ୍ କରିଥିଲି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ଗୁରୁର ଏଇଟା ପହଲା କରି ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ବହିରେ ଅଭିନୟ କରିବି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍ କାଁ ଯେ କି ମୁଇଁ ଗୁରୁର ନାଁ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ତାଙ୍କର ବହିରେ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ହେଥିର୍ ଲାଗି। ଆଜ୍ଞା ତ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜାଗାରେ ତ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ରାଜା ଭୂମିକାରେ। ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ବେଲେ ତ ମୁଇଁ ତ ଗୁରୁର ତ ପହଲା କରି ଏଇଟା ପୁରାଣ କରବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଇଛନ୍ ଗୀତ ଲେଖା ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଇଁ ପୁରୁଣା ଯେନ୍ ଗୀତ ମାନେ କରିଥିଲି ଯେନ୍ ପୁରାଣ ମାନେ କରିଥିଲି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଦେସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ଦେବ ବ୍ରତ ଅଟେ କାଞ୍ଚିପୁରର ବିନତି ଚରଣେ ତୁମ କଳା ଠାକୁର ରାଜା ଦେବ ବ୍ରତ ଅଟେ କାଞ୍ଚିପୁରର ବିନତି ଚରଣେ ତୁମ କଳା ଠାକୁର ସୁଖେ ଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ମୋହର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତିକି କର ହୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତିକି କର ତୁମରି ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁ ପାଲି ପରଜା ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ାଉଛି ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ତୁମରି ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁ ପାଲି ପରଜା ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ାଉଛି ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଆଶିଷ ମାଗେ ତୁମର ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ିଣ କର ଆଶିଷ ମାଗେ ତୁମର ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ିଣ କର ଅଧମ ଅଶୋକ ଗୁହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତିକି କର। ଏଇଟା ଆମର ଅଶୋକ ଗୁରୁ ପହଲା କରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ତ ନିହାତି ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୁରୁର ଗୀତ ଏବେ ତକ ନେଇ ଘୁଷି ପାରବାର୍ତା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ ଆମର ଗୁରୁର ନୂଆ ଗୀତ ଯେନ୍ଟା ଆସବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ଦେମା ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁକେ ଜଣାମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା এই ବର୍ଷ ଆগে ବି କେନ୍ ମାନେ ଏତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ବରଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ କାମ नहीं करते नहीं 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 सर एटा पहला करी अनुष्ठान रे राजा भूमिका रे कर्मी आउ परिचालक हिसाब रे मुई अच्छे ए वर्ष आज्ञा 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 बहुत धन्यवाद आज्ञा जहाँ बहुत खुशी लागला धन्यवाद सर नमस्कार दर्शक बंधु आउ जड़े कलाकार मान अच्छा आम सम्मुखें माँ गड़ियाणी नाट्य कला अनुष्ठान बरगाँ काम करबे किंतु से आज्ञा मैंने पर्दार पछपटे रहीसन आउ से आज्ञा मन बर्तमान आम कलाकार आज्ञा मन भी अधा आम दर्शक मन बंधु मैंने भी टी नहीं चिन्ह पारे तथापि परिचय टी नामा नमस्कार नमस्कार दा आपन परिचय मोर परिचय है मखागुड़ा आज्ञा देवक ब्लॉक आज्ञा जिला गरियाबंदा आज्ञा इने केन भूमिका रेस्टन इन नाल प्ले करबी दा नाल प्ले कर जी आज्ञा आज्ञा आगु केबे करछन हाँ आगो अनेक जगह बैठन जी के आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा आज्ञा आपन मोर ना नमस्कार दा आज्ञा मोर ना दिनू पटेल आज्ञा गोयकेला आज्ञा है मो पैट बजासी आउ कीबोर्ड के नहीं बोलसन कीबोर्ड आज्ञा बजासन जैसे मन नहीं रहती के प्रॉब्लम हेला लिक्सन मंगराज आज्ञा आज्ञा है तो आपन तीन के तीन जन एबे शामिल रे अछन तो केबे केबे आगरो तालमेल करथिले के बुझेथिले संगे आगे बैठु ना संगे केनती बुझेथिले नुआ करी आमे डुमर पिटा संगे बैठु आज्ञा तापर तापरे हमर दर्लीपरा ने आज्ञा
ଶିଳ୍ପମାଳ ଶିଳ୍ପାମାଲ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ତିନ୍ କେତେ ଦିନ ଯେନ୍ ନମିକର ସଙ୍ଗେ ଯାସନ୍ ଦାଦା ଏବେ ବି ତାଲମିଲ ଆସବା ଠିକ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ କରବେ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ବି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା କେନ୍ ହି ପାଶେ ଆସିଛନ୍ ଆଜି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ସାର୍ ମୁଇଁ ବରଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ମୋର ନାଁ ହେଲା ଲୋକେଶ୍ୱର ସା ଆଜ୍ଞା ବରଗାଁ ସାପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି ତ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା କଳାକାରର ମନ ଛନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ବଦଳି ଦେଇଥିସି ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ପରେ ତ ମୁଇଁ ଇନ୍କେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ଦୁନିଆ କହେ ଭାଇ ସାର୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନି ହେଲେ କିଏ କେନାଡ଼େ ନେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଚଏସ୍ ନି ଲାଗଲା କି ଲାଗଲା ସେଟା ମୋର କନ୍ଦର କଥା ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକକେ ଏତିକି ଗୋଟେ କହିମି ଯେ ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟିରେ ଅଛେ ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ ଯେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଅଭିନୟ ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ହିସାବେ ମୁଇଁ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଦୁଇ ପଦ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ଗୀତ ନିହାତି ହେବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନଟି ହେବା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ଫ୍ଲାଟ୍ ମେଜରରେ ହେଇଛେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସବୁ ପାପ ଯେବେ ସରି ସରି ଯାଏ ତ ସିଂହ ଦୁଆର ଖୋଲା ରହିଥାଏ ତୁ ଯେବେ ନ ଦେଖିବୁ ମୋର ଅଛି କିଏ ମୋର ଅଛି କିଏ ଏ ଜୀବନ ବେଳେ ବେଳେ କାଳିଆରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିଏ ଏ ଜୀବନ ବେଳେ ବେଳେ କାଳିଆରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନଟେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ मोर प्रिय होइछे आज्ञा मुई ଆଜ୍ଞା पूर्व ओडिशा ने जिकर 4 वर्ष कटिछे ଆଜ୍ଞା सेते लागे मोर अंतर जगन्नाथ मुई फोन कले भी जगन्नाथ आरु डाकले भी जगन्नाथ सर मोर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ भगवान रो गोटे करुणा हो जाइए आरु ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲୟ ରହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଳା ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ତ କେବେଠାରୁ ଆପଣ ଏ କଳାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ कलारे तो सर मोर 2009 रु मोर स्टार्ट है ଆଜ୍ଞା आउ ये जेन आमर पुराना मैनेजर अछन पूजा हजिगला अधा बाटरे मिनिकेतन सोनारी ଆଜ୍ଞା आଜ୍ଞା से मोर 15 वर्ष संगे आज्ञा ଆଜ୍ଞା आଜ୍ଞା पहला संगे बेन पार्टी करिथिलु ଆଜ୍ଞା आउ पार्टनरशिप जिनिस एका फेले आज्ञा ଫେଲ୍ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ କଥା जे कौनसी जिनिस भी ପାର୍ଟନର କରବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା पार्टनरशिप जिनिस फेले से लगे से बिचरा के कहली 2 लोग रो आर से बेले आगे कम रेट एबे सिना गोटे बैंड पार्टी गले 50,000 60,000 मुई तो 12,000 रे 11,000 रे आज्ञा डीजे लगी कर प्रोग्राम करी छे ଆଜ୍ଞା से बाजार एबे मिलबा के नहीं नहीं मिले आଜ୍ଞା तो हेन्ता बारी कथा आज्ञा मुई काली एका सुनली जे मोर गोटे किंतु हेला बोली करी समस्त को नमस्कार आउ माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे आपण माने निश्चय जेनटा भी हेबार एलसे जिन भी आपण देखि पारबे आउ एंजॉय करी पारबे आउ एंटरटेनमेंट करी पारबे आउ महेंद्र गुरु यूट्यूब चैनल ते हमर प्रिय घर पाखर चैनल है आपण माने सब्सक्राइब फ्लो कर देबे झकाझक कर देबे लेट नहीं करबे आउ हमर माँ गायत्री एमजी वीडियो के भी सब्सक्राइब करबे आउ जेन भी जो हमार फोटो के आपन टिके टच कर देबे जे सब दिन लाई काम के आसुथिबा आଜ୍ଞା ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା